Om Swastiastu, wastan titiang Lusri Ayunita. Mangkin titiang lakar ngebaca teks Sembramo Wacana. Om Swastiastu. Suksema aturang titiang majeng ring pengantar acara antuk gelasane kapaicang ring titiang. Sadurung titiang ngelanturang matur, ngiring paneh ajeng irage sareng sami nunas ice majeng ring Sang Yang Widiwase Tuhan Yang Maha Esa duaning sangkaning pasuecan ide praside irage masadu ajeng ring galahe sane becik puniki. Sane wangiang titiang Bapak Kepala SMA Negeri 3 Singaraja, Bapak lan Ibu Guru sane banget kasumayang titiang, miwah para sia-siane banget tresna sinih titiang. Ring rahinan sane mangkin 17 Agustus 2025 kelaksanayang acara pengeringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 80. Dumugi sangkaning acara peringatan punike praside rase semangat patriotik pahlawan kemerdekaan katulad oleh irage sareng sami. Acara peringatan puniki maduwe kasuksman sane becik pisan punike irage praside pacang uning tur eling ring jasa para pahlawan punike. Yening sampun setate eling ring jasa pahlawane, pastike sampun irage nenten ngusak bumi Indonesia puniki. Inggih idedane sane wangiang titiang wantah asa punike preside antuk titiang mebaos indik acarane puniki. Yen wenten atur titiang sane nenten mungguh ring pakayunan titiang nunas gengrene pengampure sinep titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.